Okay, we go to the next question. Here, the question is more complicated from the last one. Ya, jadi agak sedikit complicated soalnya. But if you follow the rules, you can solve it easily. Ya, jadi bisa dengan mudah anak selesaikan asalkan remember rules-nya. Okay, the question is 12 times 1 over 2 divided by 4 over 5. Look at, the question is talk about multiplication and division in one question. Ya, jadi dalam satu soal ada multiplication dan ada division. So, what should we do? Nah, anak Miss harus kerjakan yang di depan, ya. Yang ini dulu kita kerjakan. So, you must solve the multiplication first. Nah, look at, di sini kita punya 12 times 1 over 2. Ya, ada mixed number. Berarti mixed numbernya kita harus change into fraction biasa. Ya, berarti kita tuliskan dulu dia. 12 times, nah, 2 times 1, 2, plus 1, 3. Oke, 3 over 2. Ya, sekarang kita lihat di sini. 12 times 3 over 2. Anak Miss remember, multiply the top by the top. Ya, berarti 12 times 3, berapa hasilnya? 12 dikali 3? Oke, 36. Oke, write 36 here, and then denominator 2. Nah, oke, sekarang kita lihat ya, kita punya hasil dari multiplication-nya tadi adalah 36 over 2. Nah, ternyata soal pembagiannya masih belum kita selesaikan. Oke, berarti kita selesaikan lagi. Nah, 36 over 2 divided by 4 over 5. Oke, just remember, if we want to solve the division, it's mean keep, change, flip. Oke, keep, change, flip. Oke, keep berarti tetap. 36 over 2, and then change berarti kita jadikan multiplication. And then flip berarti letaknya kita ubah. Oke, berarti 5 over 4. Oke, sekarang kita lihat di sini. Untuk menyelesaikan multiplication fraction, nah anak Miss, berarti kita multiply the top by the top and then multiply the bottom by the bottom. But kita lihat di sini ternyata ada yang bisa kita bagi. Oke, look at 36 divided by 4. Bisa ya? 36 dibagi 4. Nah, we got the result 9. Kemudian 4 dibagi dengan 4 berarti jadinya 1 ya sayang ya. Tulis 1. Nah, sekarang kita tinggal multiply the top and then multiply the bottom. Oke, sekarang kita lihat. 9 times 5, 45. And then 2 times 1 is 2. Nah, we got the result 45 over 2. Oke, nah sekarang kita lihat ya, di sini kita punya word problem ya, jadi ada soal cerita. Nah, kita lihat, there are 450 visitors to the exhibition in a day. 2 over 5 of the visitors are elementary school teachers, and 3 over 5 are junior high school teachers. How many elementary school teachers and junior high school teachers there? Jadi, di sini ada suatu pameran. Nah, pameran itu ada 450 pengunjung. Ternyata 2/5 dari pengunjung itu adalah guru SD dan 3/5 adalah guru SMP. Pertanyaannya, berapa banyak sih guru SD dan juga guru SMP yang hadir? Nah, oke, look at total visitors are 450 people, ada 450. Nah, sekarang elementary school teachers there adalah 2 over 5. Jadi ada 2/5 yang guru SD. So, if we want to know how much the elementary school teachers there, jadi kita lakukan multiplication ya. Karena dia 2 over 5, jadi anak Miss 2 over 5 times 450. Jadi 2/5 dari seluruh pengunjungnya ya, kita kalikan. Nah, sekarang kita lihat 2 over 5 times 450. Kita lihat di sini ya,
Ternyata 450 dengan 5 yang di sini bisa kita lakukan division. Oke, berarti 45 bisa kita divide by 5 ya. Jadi yang nolnya kita biarkan dulu. Berarti kita lihat di sini ya. Nah, 45 divided by 5 adalah 9. Oke, berarti di sini 9 ya. Maka dari itu, we get the result 2 times 90. Ya, jadi tadi karena 45 dibagi 5 itu 9. Nah, berarti nolnya tadi masih ada. Berarti kita tambahkan nolnya. So, 2 times 90 is equal to 180 people. Jadi untuk elementary school teachers, there are 180 people there. Oke? Nah, how about junior high school teachers? Nah, look at junior high school teacher there, 3/5. Ada 3/5. So, we can do the multiplication 3/5 times 450. Ya, jadi 3/5 dikali seluruh pengunjung. Oke, sama ya. Berarti yang 45 tadi bisa kita divide by 5 bagi 45 dibagi 5 hasilnya 9 tadi ya. Nah, oke. So, we get 3 times 90. Berarti di sini tadi 90. Kita lakukan multiplication. 3 times 90 is equal to 270 people. Ya, jadi untuk junior high school teachers, there are 270 people there. Okay, the next question. Now look at, here is a girl with a candy. Ya, nah Riani has 36 sweet candies. 1/3 of her candy is given to Nisa. The rest of the candy has divided by 2 as much to her sister. How much candy does Riani have left now? Jadi si Riani ini punya 36 permen. Kemudian 1/3 dari permennya diberikan kepada si Nisa. Dan sisa, the rest, artinya sisa dari permennya dibagi 2 sama banyak ke adiknya. Oke, pertanyaannya, berapa banyak permen yang dipunya oleh Riani sekarang? Nah, oke, look at total candies are 36 ya. Jadi semula punya si Riani ini ada 36 candies. And look at, he given to Nisa 1/3 ya. Berarti kita lihat dibagi 1/3 untuk Nisa, berarti kita kalikan 1/3 times 36 ya. Berarti kita lihat di sini 1 times 36 adalah 36. Kemudian denominatornya 3, berarti kita buat 3. Lalu anak Miss lakukan division. Oke, 36/3 means 36 divided by 3. 36 dibagi 3. Oke, we get the result 12. Jadi 1/3 yang untuk Nisa tadi artinya adalah 12 candies. Ya, jadi untuk Nisa ada 12 candies. Berarti kita harus cari dulu the rest of Riani's candies, sisa dari permen Riani. Jadi tadi pertama dia punya 36, kemudian given to Nisa 12, berarti kita lakukan subtraction, anak Miss kurangi untuk mengetahui berapa jumlah yang tersisa. Oke, berarti 36 minus 12, oke, the result is 24 candies. Jadi sisa yang dimilikinya sekarang ada 24 candies. Nah, sekarang katanya 24 candies tadi mau divided bagi 2 ke adiknya. Jadi dari 24 permen tadi mau dibagi 2 sama banyak ke adiknya. So, we can do the division. 24 divided by 2 is equal to 12 candies. Ya, jadi dari 24 tadi dibagi 2 sama banyak untuk adiknya, berarti masing-masingnya get 12 candies. Okay, so Riani have 12 candies now.